آج دۄیو ؤرۍ پٮ۪ٹھ گٔے کٲم واریاہ کم ییٚتہِ ٹوٗرِسٹ یِوان چھِ منٛزٕ منٛزٕ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ مگر اکھ ہتھ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنہٕ یہِ چھُنہٕ پیکیجَس منٛز مانسبل اَسہِ گوٚو واریاہ کال کران گورمنٹ أپیٖل یہِ گوٚو سایڈ دِوان حظ چھِنہٕ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ ریلی صفٲیی کِہیٖنۍ کرنہٕ ٹوٹلی نہ اوس صاف اوس آسان أسۍ چھِ یہِ ترٛیش چٮ۪وان یہِ ترٛیش چھِ واریاہن واتان مگر اکھ مہربٲنی أسۍ چھِ کران گُزٲرِش کہِ صفٲیی گٔژھ یپٲرۍ گژھٕنۍ بیٚیہِ گوٚژھ سٲرسٕے ایریاہس یپٲرۍ چھِ گنٛدگی پھٔہلان یہِ چھِ پھلان پھٔہلِتھ یُس کوٚر پات بنووُکھ جناب یہِ بنووُکھ چھُ دوٚیِم ٹورنمنٹ یہِ چھُ اَتھ دوٚیِم ٹورنمنٹ اوترٕ کوٚر حظ اَڑٕ تام بیٚیہِ اَمہِ برونٛٹھ بنووُکھ جناب یہِ پات سُہ ووت ہۄردٕے سۭتۍ یِم چھِ لٔگمٕتۍ یِمنٕے کرور بوٚد رۄپیہِ کھڑان نہ چھُ یور لگان سُہ رَژھِ تہٕ نہ اَسہِ ژھٕنان چھِ یِم آبس سیٚدِ سیوٚد یِم رۄپیہِ اگر تمہِ خٲطرٕ غریٖبنٕے دِہن تیٚلہِ کرہو کٲم اَصٕل نہ چھا مسلہٕ یہِ دٔریاوس منٛز روزِ کُنہِ جایہِ پنہٕ کوٚٹ یا مطلب کانٛہہ چیٖز روزِ گنٛدگی روزِ موم جام روزِ اگر اَتھ نفر دَہے آسن مُقبل وجہ چھُ اکھ ہُتھ چھِ آب جناب اکھ روٗد آب سُہ گوٚو کم وجہ اوس تمہِ سۭتۍ تہِ دوٚیِم کتھ گژھِ ہے نہٕ اتھ ٲسۍ توتہِ آسان نفر لگان ڈولِمِٹٕکۍ نفر کینٛہہ نفر دہ وُہ ٲسۍ لگان یتھ ؤرۍیس جناب ٹھیکدرس سُہ یِم ٲسۍ تُلان کھجبو سۭتۍ یِم گنٛدگی ونٛدگی ٲسۍ ژھٕنان بٔٹھِس کیٛاہ ٲسۍ ژھٕنان بٔٹھِس أپیٖل تہِ آسان اَسہِ ٲس أپیٖل یِہوے ٲس مےٚ ووٚن ژٕ شیٖتہٕ وُہُر چھُس بہٕ شیٖتن ؤرین منٛز ووٚنُکھ نہٕ زانٛہہ تہِ ووٚنُکھ اکھ اکھ جماعت آیہِ وُنکیٚس دِمو لٔکرِ ٹُکُر نتہٕ چھُ یوٗتاہ کشمیٖرس منٛز جنگل چھِ ییٖژاہ لٔکٕر چھِ ڈِپوٗ چھُ مےٚ ووٚن ژٕ دہ کُنہِ جایہِ دِژکھا کٲنٛسہِ مےٚ چھُ اکھ ٹُکرٕ دِژکھا کٲنٛسہِ أسۍ کرہو یِمن شِکایت مرمت أسۍ شیرہو یِم سجاوہوکھ وۄنۍ سجاوہوکھ أسۍ کیٛاہ کرہو کیٛاہ نہٕ کرہو کر یِنہٕ اوس تٔمِس پزِ اَسہِ سۭتۍ کرُن یِہوے رٲبطہٕ مطلب اکھ چیٖزن اگر أسۍ مطلب یتھ کرِ ہے گۄڈنیتھٕے اگر نفر یتھ لاگہِ ہے تیٚلہِ گژھِ یہِ سبجیکٹ کتہِ نہٕ ڈولٕمِٹ پرُس بیہنٲیِتھ تھٲوُکھ ؤرِیس یِمو ہۄردٕ سۭتۍ کٲم ٹوٹل تھٲوُکھ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن جناب ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ پانہٕ تہِ تُلان یتھ اگر کاکُد واکُد چھُ آسان أسۍ چھِ تُلان کیٛازِ اَسہِ چھُ روٗزی أسۍ چھِ ییٚمیُک آب کھٮ۪وان أسۍ چھِ چٮ۪وان 7 پھِرِ ووت اَسہِ یہِ آب چٮ۪وان مگر اکھ چیٖزن أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہس کران شُکر یہِ پروردِگار خٲطرٕ چھِ نعمت سوٗزمُت مگر آبن کٔر یتھ گنٛدگی یوٚت روٗد آب ژھوٚٹ وجہ گوٚو سُے ییٚتہِ چھِ اندو آسان پمپوش پھٕلے نظرِ کران جناب ہردس منٛز ییٚتہِ چھِ روشنی یِوان ییٚتہِ چھِ ونان بہٕ مرٕ ہا ییٚتہِ دٔریاوس منٛز تِژھ ییٚتہِ روشنی آسان تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پمپوش چھُ پھلان 2006 میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی وجود میں آئی ہے 2006 سے پہلے ٹورزم ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کام کر رہے تھے یہ اتھارٹی جو ہے اس نے بہت سارے ایفرٹس کیے جو اس کا سب سے اہم رول اور کلیدی رول ہے وہ ہے کنزرویشن آف لیک تو اس کو کنزرو کرنے کے لیے بہت سارے اہم اقدامات اتھارٹی نے لیے 2006 سے ہی جس کی وجہ سے آپ ابھی بھی لیک کی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں چاہے نندی نالہ سائڈ ہو چاہے یہ والا سائڈ ہو لوور والا سائڈ جہاں پہ ڈرجنگ کر کے ہم نے یہ لیک کا ایریا بڑھایا دیا تھا اور ابھی گورنمنٹ کے یہ ایفرٹس ہے کہ ایس ٹی پی جو یہاں پہ جو بالکل بستیوں کے آس پاس جو آبادیاں بہت پرانے ٹائم سے رہ رہی ہے ان کا جو وہ لکوڈ ویسٹ وہاں سے جا رہا ہے اس کے لیے ایس ٹی پیز پہ کام چل رہا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ہاتھ میں لیا ہے کام اس کے علاوہ بہت سارے کام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹائم پہ لیے ہیں تاکہ یہاں پہ لوگوں کا آنا بھی رہے ایکو ٹورزم کے حساب سے یہ ایک اچھی جگہ ہے قریب ہمارے 2-2.5 لاکھ کے آس پاس ہمارے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں جس میں 100 کے آس پاس فارن ٹورسٹ بھی ہوتے ہیں تو اتھارٹی کا ہمیشہ یہی رول رہا ہے کہ بہت ہی اچھی طرح سے لیک کو کنزرو کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو یہاں پہ اٹریکٹ کیا جائے اسپرنگ سمرز آ رہے ہیں تو اتھارٹی ہم واٹر سپورٹس پہ بھی اب جا رہے ہیں کیونکہ اس میں آنریبل سی ایم صاحب کی بھی ڈائریکشن یہ ہے کہ سمرز میں ہم واٹر سپورٹس پہ خاصا دھیان دیں تاکہ اور ٹورزم کو فروغ ملے تو کافی سارے ایفرٹس اتھارٹی کی طرف سے کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں اور ہوپ ہے کہ اور زیادہ فنڈنگ آ جائے اور زیادہ پیسہ آ جائے جس سے ہم اپنے کنزرویشن ایفرٹس کو اور زیادہ بڑھائیں دیکھیے جو آپ کہہ رہے کہ سیاحتی نقشے پہ نہیں ہے تو وہ بات تو صحیح نہیں ہے مانسبل جو یہ ٹورسٹ ریزورٹ ہے یہ تو 70s میں بنا ہے 70s میں یہاں پہ ایکوزیشن ہوئی ہے 70s سے یہ چل رہا ہے اور یہاں پہ جو ایسیٹس ہے چھوٹ پھوٹ ایسیٹس کچھ بنے ہیں سی ایم ہاتھ بنی ہے اوپر تو ٹورسٹ کا آنا جانا رہتا ہے ایسی بات نہیں کہ ٹورسٹ آتے ہی نہیں ہے یا اسپاٹ نہیں ہے لوگ آتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ تر لوگ لوکیشن ایسی ہے کہ یہ آن دا وے رہتے
कहता है, जैसे कोई गुरेज जा रहा है तो ऑन द वे यहाँ आएगा, कोई सोनमर्ग जा रहा है तो बीच में से यहाँ आते, या किसी को खीर भवानी टेम्पल जाना हो तो लोग आते हैं, तो डे टाइप का ये है डेस्टिनेशन है, दिन में ही आते हैं, दिन में ही जाते हैं, बहुत कम लोग रात को रुकते हैं। तो अथॉरिटी जो है वो ऑलरेडी इस पे भी कोशिश कर रही है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए, तो नक्शे पे तो ये ऑलरेडी है, लेकिन एक्टिविटीज को और ज्यादा फरोग देने की जरूरत है ताकि लोग और ज्यादा आ जाए और वाटर स्पोर्ट्स में और जो बाकी एक्टिविटीज है उनमें उन पे काम हो जाए। ड्रजिंग का जो प्रपोजल है उस पे जो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि सीएम साहब ने इसमें कुछ मीटिंग्स ली, तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे डायरेक्शन दिया है कि वाटर स्पोर्ट्स या ड्रजिंग उस पे और ज्यादा काम हो जाए, तो उसमें प्रपोजल ऑलरेडी हायर लेवल पे चल रहा है, तो होपफुली उसमें भी इस साल हमें कुछ उस पे पैसा आएगा जिसमें हम ड्रजिंग वगैरह कर सकें। इस टाइम पे एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ पे इस टाइम पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट की भी हट्स है, 2-3 हट्स उनकी है, JKTDC की भी कुछ हट्स है, उसके अलावा हमारे भी कुछ एसेट्स यहाँ पे जहाँ पे वो रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है, लोग अगर रहना चाहें तो उनके लिए स्पेस है रहने की। सारे एसेट्स आउटसोर्स नहीं है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो है उनका अपनी रेट्स है, तो वो उस पे लेते हैं। जो यहाँ पे मेन बिल्डिंग है वहाँ पे भी 5,000 तो बहुत मिनिमम अमाउंट है जो वो चार्ज करते हैं। जो इसका लुक है लेक का बिल्कुल एकदम से बेहतरीन जगह पे, तो उतना ज्यादा पैसा तो नहीं है, वो मिनिमम ही है, वो उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है वो। देखिए इस पे ऑलरेडी अर्लियर भी कैबिनेट में डिसीजन हुए थे आज से 10 साल पहले कि इनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन जो फिर इसमें पूरा वो एक्विजिशन हो, इस पे वो कंस्ट्रक्शन जो इनका डिमोलिश करना है वहाँ पे, और इनको जो अल्टरनेटिव लैंड देनी है उस पे प्रपोजल चले हैं, लेकिन फाइनल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए सबसे अहम रोल जो है मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो यही है कि जितना भी हो सके लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, ताकि लोग जो है वो जो अपना सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है वो मानसबल में न डाले, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन फ्री लेक हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो है जो वाटर क्वालिटी है इस लेक की वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, तो उस पर भी फोकस हो रहा है। और जो सबसे अहम चीज़ है कि जो लेक का एरिया है वो काफ़ी टाइम से थोड़ा सा श्रिंक हो गया है ओवर टाइम बिकॉज ऑफ सिल्टेशन, तो उस पे भी फोकस हम दे रहे हैं कि किसी तरह से ड्रजिंग हो जाए और वो लेक का वो वाला पार्ट वापस आ जाए और लेक को थोड़ा हम बेटर बना दे। इसी तरह से हम नंदीनारा साइड से भी थोड़ा सा आइलैंड वहां से बना रहे हैं ताकि डिफरेंट स्पॉट्स पे वाटर स्पोर्ट्स का हम काम इस पे स्टार्ट करें।